Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 26. The topic is talking about confidence building. इंसान को ज़िंदगी के हर लम्हे में अपने एतमाद को बहाल रखने की और उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत पड़ती रहती है. तो आज हम सीखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके ताल्लुक से इंग्लिश में कैसे गुफ्तगू करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं. पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल, टॉपिक टॉक, चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के ज़रूर देख लें. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 1, पावर वर्ड्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ अच्छे अल्फाज हैं. इन अल्फाज को ज़हन में बिठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए. मेरे साथ साथ दोहराइए. सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, खुद पर यकीन. इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी ताकत. सेल्फ डाउट, खुद पर शक. असर्टिव, असर्टिव, एतमाद के साथ बात करने वाला. हेजिटेशन, हेजिटेशन, झिझक. क्लियरिटी, क्लियरिटी, वजाहत, साफ सोच. सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी. माइंडसेट, माइंडसेट, सोचने का अंदाज. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत. सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने ख्यालात का इजहार. फियरलेस, फियरलेस, बेखौफ. पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ज़ाती तरक्की. तो इन अल्फाज को ज़हन में बिठाइए, यूज़ कीजिए. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले हैं, इनको ज़हन में बिठाइए, मश्क कीजिए. आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ. आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ. मैं खुद पर मजबूत यकीन पैदा करने पर काम कर रहा हूँ. कॉन्फिडेंस ग्रोज when I face situations instead of avoiding them. Confidence grows when I face situations instead of avoiding them. एतमाद उस वक्त बढ़ता है जब मैं हालात से बचने की बजाय उनका सामना करता हूँ. I speak clearly that even when I feel nervous. I speak clearly even when I feel nervous. मैं घबराहट के बावजूद साफ अंदाज में बात करता हूँ. I no longer allow self-doubt to control my actions. I no longer allow self-doubt to control my action. मैं अब खुद पर शक को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता. Being assertive helps me express my thoughts honestly. Being assertive helps me express my thoughts honestly. एतमाद के साथ बात करना मुझे ईमानदारी से इजहार में मदद देता है. I try to reduce hesitation by practicing daily. I try to reduce hesitation by practicing daily. मैं रोज़ाना मश्क करके झिझक कम करने की कोशिश करता हूँ. Mindset decides how I react to challenges. Mindset decides how I react to challenges. मेरी सोच ये तय करती है कि मैं चैलेंजेस पर कैसे रद्द-ए-अमल देता. Consistency is the key to personal growth. Consistency is the key to personal growth. इस्तिकामत ज़ाती तरक्की की असल कुंजी है. I express my ideas without fear of judgment. I express my ideas without fear of judgment. मैं फैसलों के खौफ के बगैर अपने ख्यालात बयान करता हूँ. Confidence does not mean being perfect. Confidence does not mean being perfect. एतमाद का मतलब कामिल होना नहीं होता. Every small effort
makes me mentally stronger. Every small effort makes me mentally stronger. ہر چھوٹی کوشش مجھے ذہنی طور پر مضبوط بناتی ہے. I'm becoming more confident with each passing day. I'm becoming more confident with each passing day. میں ہر دن کے ساتھ زیادہ پر اعتماد بنتا جا رہا ہوں. تو ان سینٹنسز کو اپنے ذہن میں بٹھائیے، روزمرہ کی گفتگو میں ان کو یوز کیجیے. بہت ہی اچھے سینٹنسز ہیں. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک. بلڈنگ کانفیڈنس ان ڈیلی لائف ایک پیراگراف ہے. اسی ٹاپک پر ہم انشاءاللہ اس پیراگراف کی ریڈنگ بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے تاکہ پیراگراف اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے. بلڈنگ کانفیڈنس از اے gradual process that starts from within. I have learned that confidence is not about speaking loudly, but about speaking clearly and honestly. When I face my fears instead of avoiding them, my inner strength improves. I focus on consistency rather than quick results because real confidence grows with time. I remind myself that mistakes are a part of learning, not a reason to stop. By improving my mindset and respecting myself, I feel more comfortable expressing my thoughts. Each day, I take small steps that help me becoming mentally stronger and more confident in my daily life. تو اس کا میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلڈنگ کانفیڈنس، خود اعتمادی پیدا کرنا ایک آہستہ آہستہ ہونے والا عمل ہے جو اندر سے شروع ہوتا ہے. I have learned، میں نے یہ سیکھا ہے کہ اعتماد اونچی آواز میں بولنے کا نام نہیں بلکہ صاف اور سچائی کے ساتھ بولنے کا نام ہے. When I face my fears instead of avoiding them، جب میں خوف سے بچنے کے بجائے اس کا سامنا کرتا ہوں تو میری اندرونی طاقت بڑھتی ہے. I focus on consistency، میں جلدی نتائج کے بجائے مستقل مزاجی پر توجہ دیتا ہوں. کیونکہ اصل اعتماد، because real confidence، اصل اعتماد وقت کے ساتھ بنتا ہے. I remind myself، میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ غلطیاں سیکھنے کا حصہ ہے. not a reason to stop، رک جانے کی وجہ نہیں. اپنی سوچ by improving my mindset، اپنی سوچ بہتر بنا کر اور خود کا احترام کر کے میں اپنے خیالات کا اظہار زیادہ اطمینان سے کرنے لگا ہوں. I feel more comfortable expressing my thoughts، میں اپنے خیالات کا اظہار ایک دم آسانی سے کرنے پا رہا ہوں. Every day، each day، I remind myself that mistakes are part of learning, not a reason to stop. میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ غلطیاں سیکھنے کا حصہ ہے، رک جانے کی وجہ نہیں. By improving my mindset and respecting myself، اپنی سوچ بہتر بنا کر اور خود کا احترام کر کے میں اپنے خیالات کا اظہار زیادہ اطمینان سے کرنے لگا ہوں. Each day I take، ہر دن میں چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں جو مجھے ذہنی طور پر مضبوط اور زیادہ پر اعتماد بناتے ہیں. تو پیراگراف بھی دیکھا اسی ٹاپک کے تحت اور سینٹنسز بھی اور الفاظ بھی. تو پھر now challenge time you have. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic building confidence in daily life in front of the mirror if you have. اسی ٹاپک پر آپ کو گفتگو کرنا ہے. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ جتنی دیر آپ کر سکیں، لیکن گفتگو ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ نے کتنی دیر گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے. ایکسلنٹ، you have completed day 26 of your 40-day English speaking challenge. 26واں دن بھی آپ نے مکمل کر دیا. بہت ہی خوب، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا.
ٹھیک ہے، پھر اگر یہ ویڈیو آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں، پچھلے اسباق کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ ایک ایک کر کے تمام اسباق دیکھ سکتے ہیں اور مشق بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔